جی السلام علیکم. آج کے G4 غریدہ کے خاص پروگرام میں میں یہاں حاضر ہوئی ہوں قصور کی تحصیل چونیا، جہاں پہ قیامت خیز ظلم ہوا ہے. بلکہ اس ظلم کو اگر قیامت بھی کہا جائے تو قیامت بھی شرما جائے گی. قصور کے علاقوں میں یہ ظلم ہونا بچوں کے ساتھ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. زینب کا جب واقعہ ہوا تھا، یہ میرے ساتھ زینب کے والد صاحب بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا، لیکن اس واقعے نے معاشرے کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا، حکمرانوں کو جھنجھوڑ دیا تھا، اس ملک کے نظام کو جھنجھوڑ دیا تھا. ہم سب نے سمجھ لیا تھا کہ شاید اب سسٹم جو ہے وہ حرکت میں آ جائے گا، اور اب یہ جو ریاست ہے یہ واقعی ماں کے جیسے ہو جائے گی. حکمران جن کے اپنے بچے بھی ہیں وہ واقعی اس دھرتی کے، اس وطن کے ایک ایک بچے کے جان اور والدین کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہم سب غلط تھے، کیونکہ زینب کے واقعے کے بعد، زینب کے واقعے پر بھی ہم قصور میں آئے تھے اور زینب کے والدین سے وہی بات کر رہے تھے جو آج ہم ان 4 والدین کے ساتھ بات کریں گے. وہ 4 معصوم مظلوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، آپ امیجن کریں 8 سال کا، 9 سال کا، 12 سال کے بچے، ان کے ساتھ اتنا ظلم. جانور بھی اتنا ظلم نہیں کرتے، جانور بھی کسی زندہ بچے کو نہیں کھاتے، کسی زندہ بچے کے ساتھ درندگی نہیں کرتے، حیوان بھی ایسا نہیں کرتے. تو پھر انسان ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اور سسٹم کہاں ہے؟ ریاست کہاں ہے؟ حکمران کہاں ہیں؟ کیوں یہ واقعات مسلسل ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ میں اس وقت چونیا میں موجود ہوں، چونیا کی مقامی مسجد میں موجود ہوں. میرے ساتھ تمام والدین موجود ہیں. فیضان کے والد صاحب ہیں، عمران کے والد ہیں، علی حسنین کے والد ہیں، سلمان کے والد موجود ہیں. فیضان کے والد اسی مسجد کے امام ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے یہاں پر جماعت کروائی ہے. تو ایسا متقی، نیک، پرہیزگار شخص، اس کے ساتھ اتنا ظلم، لوگوں کو شرم تک نہیں آئی، اس ظالم کو شرم تک نہیں آئی. السلام علیکم فیضان کے والد صاحب. حافظ رمضان صاحب آپ کا نام ہے، آپ امام مسجد ہیں. ذرا یہ مائک اپنے اس کے قریب کر لیجئے. کل وزیر اعلیٰ پنجاب بھی یہاں پر تشریف لائے تھے. جی، آپ کو امید ہے انصاف کی؟ ہاں، ہمیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ انصاف ملے گا. اگر وہ نہیں بھی دیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور انصاف دے گا. آپ کو یعنی کہ ابھی بھی لگتا ہے کہ اگر دنیا میں انصاف نہ ملے انشاءاللہ تو حشر کے وقت انصاف ملے گا؟ حشر سے پہلے یہ بھی دنیا میں انشاءاللہ مل جائے گا. حشر میں تو ملنا ہی ہے، یہ تو یقین ہے ہر انسان کا کہ حشر میں ملنا ہے. انشاءاللہ دنیا میں اللہ پاک انصاف دلوائے گا ہمیں. اس وقت جو بھی پولیس GIT بن گئی ہے، وزیر اعلیٰ کل آپ کے پاس تشریف لائے تھے، پولیس والے معطل کر دیے گئے ہیں، ان سب سے آپ مطمئن ہیں؟ ہاں، ہم مطمئن ہیں. آپ مطمئن؟ ہاں، مطمئن ہیں. والدین کے لیے مطمئن ہیں، لیکن اس وقت جب ہمیں قاتل مل جائیں گے، جب ہمیں کچھ چیز مل جائے گی، جب ہم کوشش کر رہے ہیں ہمیں مجرم ہمارے مل جائیں گے. یہ بچوں کے ساتھ اتنا ظلم، یہ زینب کے والد بیٹھے ہیں، ان سے میں بات کروں گی. یہ جب زینب کا واقعہ ہوا تھا ہم ان کے پاس تشریف لائے تھے. مجھے افسوس ہو رہا ہے، مجھے شرم آ رہی ہے کہ ایسا واقعہ پھر دوبارہ ہوا ہے اور ہم پھر والدین کے پاس آئے ہوئے ہیں. یہ کیوں ہو رہے ہیں ایسے واقعات اس ملک میں جو کہ اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے؟ اس ملک میں تو نہیں کہہ سکتا میں، تو فی الحال صبح ضلع قصور میں کہہ سکتا ہوں یہ انتظامیہ کی غفلت ہے. انتظامیہ کی غفلت؟ ہاں جی. انتظامیہ مطلب پولیس کی ہاں غفلت جی. ہے. آپ کا بیٹا تو 16 کو لاپتہ ہوا تھا، لیکن یہ باقی بچوں کے والدین جن سے میں بات کروں گی، ان کے تو مہینے 1.5 مہینے سے بچے لاپتہ ہو، ان کی FIR تک نہیں کاٹتی پولیس. ایسے تو کیا کہیں گے آپ پولیس کے اس نظام پہ؟ بس وہ اس نظام پہ، اس کو پنجاب پولیس اور اس کے جو وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے، ان سے گزارش ہے کہ یہ آپ نظام ٹھیک کریں. بلکہ مجھے پتہ چلا ہے، دیکھا بھی ہے کہ کچھ افسران معطل کر دیے ہیں، تبدیل کیے، اس لیے کہ نظام ٹھیک ہو. اللہ کرے ٹھیک ہو جائے، امید ہے کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ذرا ان والد صاحب کو دے دیں. آپ کس بچے کے والد ہیں؟ علی حسنین دے. علی حسنین کے والد ہیں آپ. علی حسنین کی تو والدہ کی طبیعت بہت شدید خراب ہے. ہاں جی، بہت بڑی. یہ والدین کے لیے تو بہت بہت قیامت سے بھی بہت بڑی چیز ہے کہ اس کا بچے کے ساتھ اتنا ظلم ہو. جی. آپ کو انصاف کی توقع ہے؟ ایسی دے وہ کہنے سارے سامنے آوے تو پھر سانو امید ہو سکتی ہے. نصاب ملنا چاہیے اور درندے کو سامنے لیا کے نا سارے سامنے ماں پیو دے سانو دکھاون، اسی بھی اوے نچوڑیے انہوں کہ میں سارے بچیاں نال کیتا.
ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਕਢਾਈਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। आपका बच्चा 8 साल का था? नहीं जी, 9-10 साल 9-10 साल का बच्चा था, मासूम। ये इतनी दरिंदगी क्यों होती है? और आप दिहाड़ीदार काम करने वाले मजदूर हैं, आप जी। बिल्कुल गरीब इंसान हाँ हैं। जी। अच्छा, जो वज़ीर आला हैं उस्मान बुज़दार, कल आए थे, आपसे मुलाकात हुई थी? हाँ जी। अच्छा, उनका भी है कि जी वो गरीब पसमानदा इलाके से हैं, हाँ जी। आपका दुख दर्द समझा उन्होंने? हाँ जी। तो आप मुतमईन हुए? उन्होंने आख्या ये इंशाल्लाह दरिंदा ਤੁਹਾਡੇ सामने देंगे, इंशाल्लाह आज करीब ही है, मिलेगा अपन निसाब तो ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ मिलेगा। आपके बाकी बच्चे भी हैं? हाँ जी। आप समझते हैं कि आपके बाकी बच्चे महफूज हैं? ਡਰਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਲਾਈਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਜ ਜੱਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਦੇ ਪਏ ਰਹੀਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰੀਦਾ ਕੋਈ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਦਰਿੰਦਾ, ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। अली हसनैन के सिर्फ कपड़े मिले आपको? हाँ जी, कपड़े दिखाए ने उन्होंने सानू, अरे दिते नहीं है उन्होंने। कितना बड़ा जुल्म है कि बच्चों के साथ ऐसा हो और बच्चों की लाश तक ना मिले वालिदैन को। ये कहना आसान है, ये जुल्म सहना बड़ा मुश्किल है। आप ज़रा बाकी वालिद साहब को दें। आप किसके वालिद हैं? सलमान के वालिद हैं आप इंसाफ से मुतमईन हैं? जो इस वक्त जो काम हो रहा है, जो लोग मुअत्तल किए जा रहे हैं, वज़ीर आज़म ने तो कहा है कि हर जिम्मेदार को सज़ा मिलेगी, आपको लगता है कि इस मुआशरे में आपको इंसाफ मिलेगा? जी अभी तो मुझे ज़रा माइक करीब कर। अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, जब हमें इंसाफ मिलेगा तो मैं सभी को इंसाफ मिल रहा है। ये ज़ैनब के वालिद आपके साथ बैठे हैं, आपका बेटा था मासूम, छोटा बेचारा, इनकी बेटी थी फूलों जैसी मासूम, आपका भी फूलों जैसा मासूम बच्चा था। इनका जो मुजरिम था उसको तो फांसी हुई, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उस ज़रा माइक करीब कर लें। सरेआम संसार किया जाए, सरेआम संसार किया जी। जाए। ऐसी भी सजा दी जाए कि आइंदा बार कोई ऐसा काम ना करे। और आप भी मजदूर दिहाड़ी हाँ करने जी, वाले? हम मजदूर बहुत गरीब हैं, इसीलिए तो हमारी किसी ने सुनी नहीं 2 महीने। अगर हम भी थोड़े, जरा माइक हम बहुत गरीब थे ना, इसीलिए तो हमारी किसी ने सुनी नहीं 2 महीने। अगर हम भी अमीर होते तो ये पुलिस आगे पीछे होती। आपका बेटा 2 महीने हाँ से जी, 2 लापता महीने था। से गायब आप है। पुलिस के पास गए जी, थे? हम किसी पुलिस ने नहीं- क्या कहा? यही कहते थे कि तुम भी बाहर जाकर ढूंढो, तुम भी ढूंढो, हम भी ढूंढ रहे हैं, मेलों पे जाओ, रिश्तेदारों पे जाओ। और उसके बाद मैं खुद फ्लैक्सें लगाता रहा, साहिवाल पूरे ज़िले में हमने फ्लैक्सें छुपा कर खुद लगाई, हमें किसी ने नहीं पूछा, किसी ने हमसे कोई तवज्जो नहीं की। तो अगर किसी अमीर का होता तो ये पुलिस भी, बड़े बड़े अफसर भी आ जाएँ, जो आ जाए हैं, पहले भी सभी आ सकते थे, तो हमें किसी ने कुछ हासिल नहीं हुआ किसी से भी। हम खुद ही भागते रहे हैं। अगर ऐसा ही चल रहेगा तो अमीर आदमी तो अमीर है, उसने तो किसी से भी जाकर कहा, उसके साथ चले जाते हैं। आप ये माइक, गरीब आदमी का कोई नहीं सहारा होता, अल्लाह ही होता आपके है। बाकी बच्चे हैं? हाँ जी, मेरे बच्चे बाकी भी हैं। वो महफूज हैं? आप समझते हैं अब वो महफूज हैं? जी मैं जब तक घर में बैठा रहूँगा, कोई काम ना करूँगा उनके ऊपर, तब तक तो वो महफूज हैं। तो ज़ाहिर है अगर मैंने बच्चों को खिलाना भी है, काम भी करना है, तो उसके बाद तो मैं कुछ नहीं कर सकता, महफूज नहीं है। अब ये वालिदैन की बात सुने, वो कहते हैं कि हम बच्चों के ऊपर घर में पहरा दें या हम बच्चों को बाहर जाके मजदूरी करें और उनका पेट पालें। ये ज़रा एक और वालिद साहब से मेरी बात करवाएं। आप इमरान के वालिद हैं? अच्छा, आपका नाम क्या है? रमज़ान। अच्छा, ये ज़रा करीब कर लें माइक। आप मुझे बताएं कि इस वक्त जो कुछ जुल्म, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। हाँ जी, जुल्म तो बड़ा हुआ ना। मेरा बेटा पहले सारे तो 3 तरीक तो 28 रोज़े तो गुम होया। मैं रिपोर्ट दर्ज कराई आन के 4 तरीक ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली सी? उसी वेले कर ली सी? नहीं कहते ये फिर क्या वो गुमशुदा कराई सी ना, भी गुमशुदा हो गया। फिर कराई भी साडा बेटा क्या किसे गायब किया गया, वो फिर कराई। ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਐਸਐਚ ਕੋਲ जी, ਉਹ ਐਸਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜੀ, ये ज़रा माइक ਤੂੰ ਦਬਾਇਆ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਦਬਾਇਆ ਨਾਲ ਗਿਆ ਚਲਾ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਲਗਾ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਦਬਾਇਆ ਹੈ,
ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੈ ਘਰੋਂ, ਤੂੰ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ कि आपने मारा है और बच्चा भाग गया है। ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਦਬਾਇਆ ਮਾਰਾ ਤਾਂ ਭਾਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਥੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਤੇ ये बड़ा जुल्म है, ये जो जुल्म, पुलिस का ये रवैया है ना मोहम्मद रमजान साहब, ਹਾਂਜੀ ये बहुत बड़ा ਜੇ जुल्म है। ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਤਿੰਨ ਰੋਲਦੇ। और ये और ये आगे भी- पीछे चंद महीनों में ही ये हुआ है, अगस्त के बाद से ये होना शुरू हुआ है। ਅਗਸਤ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਏ ਚੱਲੇ ਨੇ। तो किसी पे कोई शक वगैरह? ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੁਕਾਓ ਜੀ ਸ਼ੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਕਾਈਏ, ਆਪ ਹੀ ਕਿ ਢੂੰਡਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ जैसे ये जैनब का वाक़या हुआ तो वो मोहल्लेदार ही था, हाँ महल्लेदार ही था। आपको कोई शक किसी पे? ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੱਕ। अभी तक जो भी काम कर रहे हैं आप उस मुतमईन हैं जो हाँ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ हुकूमत मुतमईन जो ਹੈਗਾ। कुछ कर रही है इस वक्त ਇਹਨਾਂ तक? ਦੇ ਮੁਤਮईन ਹੈਗੇ। इन्होंने तो कहा कि अगर वो दरिंदा मिल जाए तो हाँ। उसको सरेआम पत्थर मारने चाहिए, संसार करें। ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਸੀਂ ਆਣੇ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉੱਤੇ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਸਾਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਰੁਲੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮਿਲਦੀ। ਚਲੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਢੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੱਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਬਸ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਲਗਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਆਵਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ कोई मिल जाती लाश, चलो आपकी कोई अपील है वजीर आजम से, वज़ीर चीफ आज़म- जस्टिस से? वज़ीर आला से इो ही है भी साढ़े जुल्म दूजा मिल जान तो साढ़े सामने शरेआम क्या उन्होंने मारा जाए, उत्ते कुत्ते छड्डे जान, जिवें साढ़े रुले ने उवें वो भी क्या उन्हां दियां मावां भी रोन, जिन्ने मिला हैगे ने इहदे विच मुलवस वो सारे मारे जान। साड़ी तो गुजार से ही है जीरा अल्लाह। ये फैज़ान के वालिद को ज़रा दीजिएगा। फैज़ान के वालिद साहब, वज़ीर आला पंजाब ने तो पूरी उम्मीद दिलाई है, लेकिन आपकी कोई अपील है वज़ीर आज़म से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से? हमारी तो सबसे यही अपील है कि मुजरम को पकड़ के शरेआम फांसी दी जाए। चौक में इनके मुजरम को तो फांसी जेल में दी गई थी, जी। किसी ने देखा नहीं है, जी। किसी को पता नहीं है, बस खबरों पे है फांसी दी गई है। जी। उसको पकड़ के हम कहते हैं शरेआम फांसी दी जाए, बल्कि पूरे मोहल्ले पूरे इलाके में ऐलान किया जाए कि आप लोग आके देखें जुल्म करने वाले को कैसी सज़ा मिल रही है, अवाम इबरत हासिल करें। ये अपील है उनसे हमारी बस। ठीक है, ये हमारे साथ बैठे हैं जी हाशिम डोगर साहब, सूबाई वज़ीर हैं और सीनियर सियासतदान हैं। उनके साथ शराफत अली गौहर साहब बैठे हैं जो कि इलाके के मुअज़्ज़िज़ हैं और साबिक काउंसलर भी रह चुके हैं और इस सारे मामले में बड़ा इन्होंने मदद किया है, वालिदैन का बड़ा साथ दिया है। ज़ैनब के वालिद साहब भी बैठे हैं, इनसे सबसे आखिर में बात करेंगे, तफसील से बात करेंगे। हाशिम डोगर साहब, सबसे बड़ा मसला पुलिस के रवैये का है, लेकिन उससे पहले तो रियासत का फ़र्ज़ है कि बच्चों को महफूज करें। आपकी दोनों बातें गरीदा बिल्कुल ठीक है। मैं इससे कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो इत्तफाक ना करें, और मैं इत्तफाक से मेरे पास जो वजारत है वो है भी पॉपुलेशन वेलफेयर, बहबूद आबादी। ये एक बहुत बड़ा मसला है। आप इसको समझती हैं कि आबादी में जो बेशुमार इजाफा और फिर बच्चे निगलेक्ट होते हैं, जैसे ये खुद मेरे भाई बैठे हैं, ये इतने गरीब हैं कि ये ना सिर्फ इनको काम करना पड़ता है, जो बच्चे की माँ है उसको भी काम करना पड़ता है, तो जिसकी वजह से ये जो मासूम बच्चे होते हैं ये बहुत कम उम्र में ये फिर बाहर सड़क के ऊपर आ जाते हैं, और वहीं से फिर इनको आप ऐसे आप बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने कई ऐसे वाक़यात कवर किए हैं। जनरली इस तरह के वाक़यात जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ लाइफ के लोग हैं, जो गरीब हैं, उनके बच्चों के साथ होते हैं।
अच्छा। लेकिन हाशिम डोगर साहब, रियासत ने इन्हीं गरीबों का तो तहफ़्फ़ुज़ करना है। जी बिल्कुल करना है। अमीर जी। तो कहीं ना कहीं अपना तहफ़्फ़ुज़ कर लेता है, बिल्कुल आप- सिक्योरिटी गार्ड रख लेता है, उसके बच्चों के साथ गनमैन चल रहे होते हैं, ड्राइवर चल रहे होते हैं। इनके बच्चों के साथ कौन है गनमैन, बिल्कुल कौन आप- सिक्योरिटी वाला है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इसमें कुछ कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। इस 11 करोड़ आवाम जो पंजाब में रहती है, जी आए ये इतनी ना होती और कम होती आबादी जो हमारी है, जी। बहरहाल वो तो अब है। पॉपुलेशन और का तो एक है, उस पे तो हम आपसे इनकी कोई जिम्मेदारी separate है, प्रोग्राम कर बिल्कुल लेंगे। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं बिल्कुल इनको- उनको तो कम से कम कोई तहफ़्फ़ुज़ दे। बिल्कुल इनको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए और ये नहीं दिया जा रहा। मैं ये तस्लीम करता हूँ इस बात को। इसमें नाकामी किसकी है हाशिम डोगर? इसमें नाकामी 72 साल से जो लोग भी हुकूमत में रहे हैं, 1 साल के लिए हम और 71 साल से वो लोग जो जो हुकूमतें चलाते रहे, सारी जिम्मेदार हैं। जो हमारा शेर है हम भी उसके जिम्मेदार हैं 1 साल के। बिल्कुल ठीक। तो और पुलिस का रवैया, हाँ, अब मैं पहले आपने वालिदैन का भी इनके केस के साथ भी मैं यही आपको ना हुआ था। इसमें एक बात जो करना चाहता हूँ, जो इंतहाई दुख की बात है, आप यकीन कीजिए कि अगर ये लोग गरीब ना होते तो इनके साथ ये वाक़या नहीं होना था। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर कोई अमीर आदमी होता, साहिब हैसियत होता, तो पहले बच्चे के बाद से ही ये जो पूरी पुलिस की मशीनरी है ये हरकत में आ जाती। अब इस सारे वाक़े में क्या हुआ कि एक शख्स जो इधर एक मुकामी थाने का इंचार्ज था, उसने पहले बच्चा गया, ईजी लिया, उसने 1 हफ्ते उसने इनसे कहा कि बात तक आपने करना मारा पसंद, होगा तो बच्चा घर से भाग गया। उसने बात तक करना पसंद नहीं की। आप जुल्म देखिए कि 1 महीने के बाद इसी नेबरहुड से एक और बच्चा गायब हो जाता है, 2 हफ्ते के बाद एक और बच्चा गायब हो जाता है, और इन लोगों के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। मतलब ये अनफॉर्चुनेटली तो ये पुलिस का रवैया क्यों नहीं, पुलिस का कल्चर क्यों नहीं ठीक हो रहा? ये कल्चर एक जो है साल ये तो हो गया, पुलिस इस्लाहात तो आपने ही लानी थी। हम ना, ला हाशिम रहे हैं। डोगर हम साहब। देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने इसमें कुछ एक्शंस लिए हैं, बट ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों में, इनके कवानीन में। अब देखें, हम एक सबसे बड़ा इसमें ये ला रहे हैं, पुलिस के अंदर एक शख्स एक वाक़या करता है, कोई गलती करता है, उसको सस्पेंड किया जाता है, महीने 2 महीने 4 महीने के बाद वो कहीं और लग जाता है जाके। अब ऐसा नहीं होगा। हम लेकिन हाशिम इमीडिएटली डोगर साहब, सस्पेंड करना भी इस चीज का इलाज नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उनको टर्मिनेट किया जाए, नौकरियों से निकाला जाए, जो उनकी करार वाक़े से। सिस्टम ही खराब है। हाँ बिल्कुल ख़राब है। आपकी बात से मैं समझता हूँ कोई शख्स भी दूसरी राय नहीं ये रखता होगा। ज़ैनब के, इनके वालिदैन के मुजरम को फांसी तक लग गई, उसके बावजूद सिस्टम की खराबी ठीक नहीं हो रही। काश कि मैं तो अब बार बार यही कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट का फेलियर तब होता है जब गवर्नमेंट के नोटिस में कोई चीज़ आए और बदकिस्मती से पहले बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, इन लोगों ने थाने में गए, इनकी किसी ने नहीं सुनी। सिस्टम में वाकई बहुत बड़ा फेलियर है कि अगर चलो एक लाइन ऑफ जो है इंफॉर्मेशन अगर वो फेल हुई तो कोई और दूसरा तरीकाकार भी होना चाहिए था, जिसके साथ जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, जो इनके DIGs हैं, IGs हैं, उनको पता लगे कि एक ख़ास एरिया है जहाँ पे तवातर के साथ ये काम हो रहा है और उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए था। बहुत बड़ी नेगलिजेंस है, मुजरमाना गफलत है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सिर्फ टर्मिनेट करना या ये कर देना काफ़ी नहीं होगा। इनके ख़िलाफ़ अभी इंक्वायरी हो रही है, इनके ख़िलाफ़ पर्चे होंगे, और कुछ भी नहीं होगा तो जेल में ज़रूर जाएंगे। ये हम कर सकते हैं। दूसरा अहम काम इस वक्त सबसे ज़रूरी ये है कि इस बंदे को फिल फोर पकड़ा जाना चाहिए। जी। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ ये हमने पकड़ना है, हम गवर्नमेंट का हिस्सा है, ऑब्वियसली पुलिस में तो नहीं है, मगर ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसी वजह से मैं आज 4 दिन हो गए हैं मैं इधर ही हूँ। रोज़ मैं हर वक्त पुलिस के साथ राब्ते में हूँ। अब मतलब ये जो काम पहले होना चाहिए था अब हो तो रहा है। तो तमाम गवर्नमेंट मशीनरी इस वक्त चूनिया में मौजूद है, और मैं ये कुछ इन्फॉर्मेशन भी है जो मैं अभी शेयर, ताकि वो जो मुलजिम है उसकी कोई हेल्प ना हो, तो मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ये बंदा काबू में आ जाएगा। दूसरी बात, इन लोगों की तरह मैं भी समझता हूँ कि इस शख्स को, ये जो भी मुलजिम है, ये मुलजमान हैं, उनको ला के तो इस मस्जिद के बाहर मेन रोड के ऊपर फांसी देनी चाहिए। उस वक्त अगर ये हमारे भाई बैठे हैं और इनकी बेटी फूलों जैसी, इनका मुतालबा बिल्कुल जायज़ था। उस वक्त की जो हुकूमत थी उसने कोशिश भी की, मगर अदालत ने उनको अलाउ नहीं किया। तो अभी कल जो हमारी कैबिनेट मीटिंग हुई, जब CM साहब आए, तो हमने वहाँ पे ये पॉइंट रखा है कि हमें फिल फोर कानून में तरमीम करके चंद ख़ास जो वाक़यात हों, उनके जो मुलजमान है उनको सरेआम फांसी देनी चाहिए, और उसमें ये ऐसे वाक़। इस केस में तो दहशतगर्दी की दफा ये भी लग दहशतगर्दी चुकी है, ये इससे बड़ी दहशत क्या है? पूरे 22 करोड़ आवाम दहशत का शिकार हुआ बेटी। बिल्कुल सही बात है। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बाकी यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे
اپنی ہمبل کوشش کریں گے کہ ان مظلوم معصوم والدین کو انصاف مل سکے۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آج ہم چونیا میں موجود ہیں اور ان مظلوم معصوم بچوں کے مظلوم والدین کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اپنی سی ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی آواز پہنچ جائے، انہیں انصاف جلد از جلد مل جائے۔ شرافت علی گوہر صاحب جو کہ کاؤنسلر رہے ہیں اس علاقے کے اور انہوں نے بڑی مدد کی ہے اس سارے معاملے میں والدین کی۔ شرافت علی گوہر صاحب، یہ پہلا واقعہ ہے چونیا میں اس نوعیت کا کہ 4-5 بچے اکٹھے اس طرح ظلم ہوا ہو؟ جی یہ ایسا بڑا واقعہ تو پہلا ہی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے چھوٹے موٹے واقعات تھے، بچے پولیس گم ہوتے تھے، گم لاپتہ ہو جاتے، مل جاتے تھے۔ لاپتہ ہو جاتے تھے، مل جاتے تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قیامت صغریٰ ہے۔ یہ چونیا میں یہ جو واقعہ ہے، رات کو جب باہر نکلے گلیوں محلوں میں تو ماؤں کے رونے کی، بین کرنے کی آوازیں آتی ہیں۔ اتنا خوف، اتنا ڈر ہے چونیا میں۔ بچوں سے کہیں کہ اسکول جانا ہے، بچے کہتے ہیں ہم نے اسکول نہیں جانا، ہمیں کوئی اٹھا کے لے جائے گا۔ بچے رونے لگ جاتے ہیں، اس قدر خوف ہے شہر میں۔ اور بدقسمتی ہے کہ ہم یہ 4 بچے نہیں ہیں، 5 بچے ہیں۔ ایک بچہ امیر حمزہ، وہ 3.5 ماہ ہو گیا اسے، 3-3.5 ماہ، 3 روز پہلے اس کی FIR کٹی ہے۔ 3 مہینے ہو گئے ہیں حمزہ کو اور 3 دن پہلے FIR FIR یہ پھر وہی پولیس کا مسئلہ، پولیس کے رویہ کا مسئلہ سب سے بڑا۔ جب یہ ایشو ریز ہوا ہے، پٹ اپ ہوا ہے، میڈیا نے اسے اچھالا ہے، جی، تب جا کے انہوں نے کچھ محسوس کیا ہے کہ اس کی بھی FIR دے دیں۔ اور حمزہ کے بارے میں تو جب اس کے والد صاحب گئے ہیں جی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا تو بہت بڑی عمر کا ہے، بالکل یہ مسئلہ چھوٹے بچوں کی عمر کا ہے، بالکل ایسا تو ہے۔ آپ کے بیٹے کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کچھ؟ یہ جتنے لوگ ہیں، یہ میرے محلے دار ہیں، میرے ہمسائے ہیں، جب بھی پولیس کے پاس گئے ہیں، اتنا بدبخت ہے وہ SHO، شاید اس کے بچے نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں اس شہر میں آپ جب کہیں بھی نکلیں آپ کو ہر آنکھ اشک بار نظر آئے گی، شاید لوگوں سے بات ہی نہ ہو سکے۔ اتنا خوف، اتنی دہشت، ڈر کے سہمے ہوئے ہیں لوگ۔ وہ SHO کسی کو یہ کہتا تھا کہ آپ درباروں پہ جا کے ڈھونڈیں، آپ اپنے رشتہ داروں کے پاس جائیں۔ 10 دن گزرنے کے باوجود بھی اس نے کسی کی کوئی داد رسی نہیں کی۔ ایک بچہ، دوسرا بچہ، تیسرا بچہ، چوتھا بچہ، 5 بچے۔ ظلم کے انتہا ہے یہ۔ ذرا زینب کے والد صاحب سے میں بات کروں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے یاد ہے جب زینب کا واقعہ ہوا تھا پچھلے سال، ہم تب آپ کے پاس اس طرح سے حاضر ہوئے تھے۔ آج پھر 1 سال کے بعد پھر وہی کہانی دہرائی جا رہی ہے، وہی والدین ہیں، وہی معصوم بچے ہیں، وہی درندگی ہے، وہی ظلم ہے۔ یہ کیوں نہیں رک رہا باوجود اس کے کہ آپ کے مجرم کو تو پھانسی ہو گئی تھی؟ جی بالکل جی، میں سمجھتا ہوں گو کہ وہ مجرم پکڑا گیا، جی، وہ اپنے انجام کو بھی پہنچ گیا، جی، لیکن اس پر پہلی تو بات میں یہ کروں گا کہ زینب بیٹی کا جب یہ واقعہ ہوا، وہ جس طرح پوری قوم نے اس کا درد محسوس کیا، بالکل، اور پوری قوم سراپا احتجاج تھی، پورا پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا، پورے ورلڈ میں وہ احتجاج پھٹ گیا۔ جی، میرا نہیں خیال میں سمجھتا کہ دنیا میں آج تک اتنا پروسیس ہوا ہو جتنا بیٹی زینب پر ہوا ہے، جی، پورے ورلڈ میں، پوری دنیا سے لوگ میرے گھر میں آئے۔ گورنمنٹ ساری ایجنسیوں نے اس پر کام بھی کیا۔ جی، چاہیے تو یہ تھا کہ جب اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے تو اس کے بعد بچوں کے حقوق ان کے تحفظ کے لیے یقیناً اس طرح کے صدر باب کیے جاتے، ایسی کو آئین سازی کی جاتی پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پر، کہ تاکہ آئندہ کو دوبارہ ایسا واقعہ نہ رونما ہو۔ لیکن افسوس سابقہ گورنمنٹ میں بھی بار بار میں میڈیا پر چیختا رہا، ایون لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ بھی کی، اس مجرم کو سر عام عبرت بنایا جائے تاکہ باقی ہمارے بچے بچیاں کسی حد تک محفوظ ہو چکیں۔ یہ آپ نے فائل رکھی ہوئی ہے، یہ زینب الرٹ بل کی فائل تو نہیں ہے؟ جی جی وہی ہے زینب الرٹ لا بل جو ہے وہ بھی یہ قومی اسمبلی میں کمیٹی میں پڑا ہوا ہے، کمیٹی میں پڑا ہوا ہے، وہ اس کو آگے پوٹا بھی نہیں کر رہے قومی اسمبلی میں۔ اس پر جو ڈسکشن ہے وہ ڈسکشن مطلب ہونے کے بعد یہ جس کمیٹی میں یہ بل پڑا ہوا ہے، بلاول بھٹو صاحب اس کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ ہاں جی وہ تو بلاول بھٹو صاحب
اس والد کی, تمام والدین کی آپ سے التجا ہے کہ خدا کے لیے اس بل کو آگے موو کریں, اس بل کو اسمبلی میں جانے دیں, اس پہ ریکمنڈیشنز دیں. یہ آپ ذرا بول دیں بلاول بھٹو جی صاحب جی کے لیے. میں جی بلاول بھٹو صاحب جناب چیئرمین جو ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں, میں یہ آپ سے, یہ آپ کے سامنے ہے کتنے واقعات ہو رہے ہیں بچوں کے, تو کم از کم یہ بل تو پرائرٹی پر ہونا چاہیے تھا. تو آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے اس بل کو پاس کر کے قومی اسمبلی میں موو کریں, تاکہ اس پر وہاں پر بحث ہونے کے بعد باقاعدہ یہ ایک آئین بن چکے. سر دس یہ بل انہوں نے اس کو بنایا ہے اسلام آباد کے لیے, زینب الرٹ لا بل, لیکن میں یہ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ یہ بل پورے ملک میں خصوصاً پنجاب میں ہر جگہ پر اس پر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے تاکہ بچوں کو تحفظ مل سکے, بچوں کا جو حقوق ہے ان کا دفاع کیا جا سکے. مزید میں یہ اس کے علاوہ جو ہماری موجودہ گورنمنٹ ہے ان سے بھی میری یہ اپیل ہے, عمران خان صاحب سے, پی ٹی آئی سے, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ہماری جتنی بھی پارلیمنٹ میں پولیٹیکل پارٹی موجود ہے اس وقت, یہ سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے لیے ایک نااہل آدمی کے لیے آدھے گھنٹے میں بل پاس ہو سکتا ہے. تو جو ہمارے بچے آئے روز درندگی کا نشانہ بن رہے ہیں, قتل ہو رہے ہیں, ان کے لیے پوری پارلیمنٹ ہے وہ خاموش ہے, وہ سوئی ہوئی ہے. بڑے انتہائی افسوس کی بات ہے کہ تمام جو ہماری موجودہ پارلیمنٹ میں سیاسی پارٹیاں یہ سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے, لیکن اس پر ان کی ابھی تک کوئی ایفرٹ, کوئی ایسا کوئی اقدام نظر نہیں آ رہا کہ بچوں کو تحفظ دیا جا سکے. اچھا, یہ بل پاس ہونے سے آپ سمجھتے ہیں کہ بچے محفوظ ہو جائیں گے؟ ہاں جی, کافی حد تک. یہ زینب الرٹ لا بل ہے, اس کا مقصد یہی ہے. تو اس میں تھوڑا سا یہ بتا دیتا ہوں, جہاں جس علاقے میں کوئی ایسا اگر واقعہ ہوگا تو جیسے ہی وہ اپنے متعلقہ پولیس تھانے میں جا کے اس کی رپورٹ کرے گا, اسی وقت وہ الرٹ ہو جائیں گے. ساتھ مخصوص ایریاز میں سائرن ہارن لگا دیے جائیں گے, اور وہ ہارن اسی وقت ہارن بجا دیں گے جو پورے علاقے کے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کسی کا بچہ کوئی اغوا ہو گیا, کڈنیپ ہو گیا, جیسے بھی ہے, اور لوگ الرٹ ہو جائیں گے, فوری بار بازاروں میں دیکھیں گے, اور جہاں کہیں بھی وہ لے کے جا رہا گا وہ فوری طور پر کیپچر, وہ اپنی گرفت میں آ جائے گا بچے کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ہمارے ساتھ خرم نواز گنڈا پور صاحب بھی موجود ہیں, پاکستان عوامی تحریک منہاج القرآن کے رہنما ہیں. نور اللہ صدیقی صاحب بھی موجود ہیں. خرم نواز گنڈا پور صاحب, یہ پھر یہ واقعات ہو رہے ہیں, یہ رکنے میں نہیں آ رہے یہ واقعات, یہ بچے محفوظ کیسے ہوں گے خرم نواز صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو غریدہ, آپ نے جیسے فرمایا میں اسی طرف جاؤں گا کہ جب قصور کا یہ واقعہ ہوا ہم سب وہاں موجود تھے, آپ بھی تشریف لائیں تھی. اب مسئلہ یہ ہے, اس وقت ایک اور حکومت تھی, آج ایک اور حکومت ہے. میرا خیال مسئلہ حکومت کا نہیں ہے, مسئلہ حکومت کا نہیں ہے. میں بالکل آپ سے یہی بات کرنے لگا. لیکن مسئلہ حکومت کا ہے نا کہ میں اور سینس میں کہہ رہا ہوں, آپ مجھے بات پوری کر. یہ پولیس کا ایک بالکل فل فلیج فیلئر ہے, کیونکہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک قصور میں 3 یا 4 آفسر تبدیل ہو چکے ہیں. یہ پولیس کا فیلئر ہے. آبویسلی جب پولیس کا فیلئر ہے تو گورنمنٹ کا فیلئر ہے. پہلی چیز جو کسی بھی حکومت کی ذمہ داری ہے وہ عوام کو تحفظ فراہم کرنا. بالکل. اگر عوام عدم تحفظ کا شکار ہیں, اگر عوام کو انصاف نہیں ملتا, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ وہ عوام کی نمائندہ حکومت ہے. کئی مثالیں ہیں جو آپ نے اس بل کی مثال دی. جب بڑے اور امیر لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں تو راتوں رات قانون بھی پاس ہو جاتے ہیں, اسمبلی کے ارکان حرکت میں بھی آ جاتے ہیں. تقریباً 2013 اور 18 کی اسمبلی دیکھیں تو 342 میں سے تقریباً 125 ممبر وہی بیٹھے ہوئے ہیں جو پچھلی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے. خرم نواز صاحب, سانحہ ماڈل ٹاؤن ہو وہاں پر بھی بچے یتیم مسکین ہوئے, سانحہ ساہیوال ہو وہاں پر بھی بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو گولیاں مار دی گئیں. قصور کی زینب ہو جہاں والدین کے سامنے بچے بیچارے جو ہیں درندگی کا شکار, بے شک, یا چونیا کے یہ بچے ہوں. بالکل, حکومتیں کیوں نہ قوم کے بچے ہیں, اور قوم کے بچے ہونے کے ناطے جیسے میں نے عرض کی یہ حکومت کی ٹوٹل رسپانسبلٹی ہے. کل غالباً چیف منسٹر صاحب آئے تھے, یہ اچھا قدم ہے, لیکن اس قدم سے نتیجہ کیا نکلتا ہے اصل وہ دیکھنے والی بات ہے. کیا اس قدم کے نتیجے میں بنا دی, 50 لاکھ انعام کا اعلان کر دیا, اس کو ہٹا دیا, اس کو سسپینڈ کر دیا. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہاں زینب کے والد بیٹھے ہیں, یہ وہ دلیر اور غیرت مند انسان ہیں جنہوں نے کہا مجھے کسی سے کوئی امداد کی ضرورت نہیں ہے. حکومت اپنا فرض پورا کرے,
اور حکومت کا فرض ہے بچوں کا تحفظ. آج جیسے میرے بھائی نے کہا, اگر بچے باہر کھیلنے سے ڈرتے ہیں, اگر بچے اسکول جانے سے ڈرتے ہیں, تو کیا یہ حکومت کی اور انتظامیہ جو ہے یہاں کی اس کی مکمل ناکامی نہیں ہے؟ والد صاحب نے کہا کہ ہم بچوں پہ گھر میں پہرا دیں یا بچوں کے لیے پیٹ کی روزی کمانے باہر جائیں. بالکل یہ درست ہے. اب یہاں جو رواج ہے زندگی کا, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے, سبزی کے لیے, دودھ کے لیے, دہی لینے کے لیے بچے ہی باہر جاتے ہیں, کیونکہ مائیں باپردہ ہوتی ہیں, وہ تو باہر ہر چیز کے لیے نکل نہیں سکتی, گھر کے امور کو بھی انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انصاری صاحب کو بھی میں گزارش کروں گا, میں پہلے بھی ان سے اس بات پہ بات کر چکا ہوں, اور آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک نیشنل ٹاسک فورس اس چیز پہ بننی چاہیے, اور بچوں کے خلاف جو جرائم ہیں ان کے لیے ڈیتھ پینلٹی ہونی چاہیے اور ایکسلریٹڈ ٹرائل ہونا چاہیے. ہمیں معلوم ہے کہ جب زینب کے کیس کے لیے ہم تاریخیں کیسے لیتے رہے, اور ہر کوئی آ کر صرف تصویریں کھنچوا کر, آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت ایک پریس کانفرنس کی چیف منسٹر صاحب میں, اور جب انصاری صاحب بولنے لگے تو ان کے آگے سے مائک ہی ہٹا لیے گئے, مائک سوئچ آف کر دیے گئے. ان سب بھائیوں کی آواز جو ہے, آپ بنیں پارلیمنٹ میں, آپ ان کو پارلیمنٹ کے سامنے لے کر جائیں, انسانی حقوق کی کمیٹی کے سامنے انصاری صاحب آپ ان کو لے کر جائیں, ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. کیونکہ جب تک عوام اس پہ نہیں, جس وقت آپ کے ساتھ ساری دنیا کھڑی ہوئی, لیکن اس کے باوجود جو شعور ہے قومی اسمبلی کے ممبرز کا اس وقت نہیں جاگا, نہ صوبائی اسمبلی کے ممبرز کا شعور جاگا. ضرورت اس امر کی ہے کہ عوام مجبور کریں اپنے نمائندوں کو کہ اگر آپ لوگ اس معاملے میں ٹھیک طرح ایکشن نہیں لیں گے, اگر اس معاملے کا حل نہیں ہوگا, تو میری قصور کے عوام سے, چنیا کے عوام سب سے یہ گزارش ہے کہ پھر کم از کم ان نمائندوں کو ووٹ نہ دیں جب تک یہ معاملات حل نہ ہوں. ایم این اے اور ایم پی اے کو چاہیے یہاں بیٹھیں, اس معاملے کو پولیس کو فالو اپ کریں, ضلعی انتظامیہ کو فالو اپ کریں, تاکہ یہ مسئلہ حل ہو. میں چاہوں گی کہ فیضان کے والد صاحب اور باقی جو بچوں کے متاثرہ والد ہیں, آپ لوگ اپیل کریں کہ یہ جو زینب کا بل ہے یہ قومی اسمبلی میں پاس کروایا جائے. ہاں جی, یہ جو زینب کا بل پہلے زینب کے والد صاحب نے جمع کرایا ہوا ہے, وہ بل پاس ہونا چاہیے. کیوں نہیں پاس ہو رہا؟ وہ ہونا چاہیے پاس. یہ بلاول بھٹو صاحب, یہ اس کمیٹی میں ابھی یہاں پر پھنسا ہوا ہے, اس کمیٹی میں ابھی یہ بل پھنسا ہوا ہے. جی, آپ کی اپیل ہے, آپ یہ اپیل جی, ہماری اپیل ہے کہ وہ یہ بل پاس ہونا چاہیے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. چونیا کے 4 بچوں کے لیے جب یہاں پہ آئے ہیں تو یہ کچھ باقی والدین ہیں جو بڑے دور دور کے علاقوں سے, ایک حجرہ شاہ مقیم سے, ایک رنالہ سے, یہ پیدل چل کے آئے ہیں. ان کے بچے بھی گم ہوئے ہیں. تو انہیں جب پتہ چلا کہ کوئی میڈیا کے لوگ یہاں پہ آئے ہیں تو انہوں نے یہاں پہ آ کے اپنے بچوں کے لیے بھی, مطلب ان کی وہاں پہ کوئی نہیں سن رہا, صرف میڈیا کا سن کے یہاں پہ انصاف لینے کے لیے آ گئے ہیں. جی بھائی صاحب, یہ بچی ہے آپ کی؟ جی, یہ میری بیٹی ہے. جی, کب لاپتہ ہوئی ہے؟ یہ 1.5 سال پہلے ہوئی ہے. 1.5 سال ہو گیا اس بچی کو؟ جی جی. ایف آئی آر کٹ گئی ہے؟ جی, ایف آئی آر کٹی ہے. فوراً کٹ گئی؟ جی, ایف آئی آر فوری کٹ گئی تھی. کیا عمر ہے آپ کی بچی کی؟ 6 سال تھی. 6 سال کی بچی تھی آپ کی. ایک آدمی ابھی تک انصاف نہیں ملا. ابھی انصاف نہیں ملا. غلام قادر ایس ایچ او بہت اچھا بندہ, اللہ تعالیٰ نے زندگی کر ترقی دے, انہیں بندے نامینیٹ کیتا, بندے اندر انہیں کیتے, 1.5 مہینے بیان نہ تو لیندے رہے, جھوٹ ہر دفعہ جھوٹ, انہوں نے رہنے دے بدل دیتا. جڑے پچھلے دوسرا عملہ ہے انہیں پیسے لے کے بندے مجرم جڑے چھاڑ دیتے, بری کر دیتے ہیں. میں ایسا انصاف نہیں ملا. میری اپیل ہے کوئی غلام قادر ایس ایچ او جڑے ساری انکوائری کرے, انہیں دوبارہ اتنے بلایا جائے. آپ کی بچی بھی گم ہوئی ہے؟ ہاں جی, میرا فاطمہ 10 سال عمر سی, جس نے میں ٹاؤن شپ لاہور کوٹھی تے کام دے چھڈیا روزی پیچھے. انہیں بگا گالی بچے تے میں نے سدیا نے, میں گیا تے جھوٹا پرچہ کروا لینا کہ ماں تے کولوں تھلے لائے گی کوٹھی تو. ماں تے ہے نہیں, میں سمی تے پیش ہے صاحب جی, ویکھو گا ماں ہے گی کہ جی رتے بدے ہوندے رہندے نے. 4 مہینے جی میں ٹاؤن شپ بٹھانے سے رلیا, میری کسی نہیں سنی. پھر میں کتوالی چ گیا چلا سیاڑے کو, قلعہ گجر سنگھ روزہ تک اتنے پہ نہ روندے تمہیں جی. کسی نے کرایہ بڑا ہوتا, کسی نے پھٹے سے بہ جانا تمہیں جی, داڑھی نہ ہاتھ لا دینا یار, ساڈے کو کرایہ کوڑی ہے گا.
ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਬਕਾੜਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਦਪਾਲਪੁਰ ਰੈਸ਼। ਭੈਣ ਪੌਣ ਮੁਜ਼ੱਬਤਾ ਗੁਜਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੀਂਹ ਖਾਂ ਚੌਕ ਠਾਣਾ ਮੇਰਾ ਜੀ। ਸਾਲ ਤੋਂ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 11ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭੱਜ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਜੀ ਕਿਰੇ ਸਕੂਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲਾ ਕਿਰੇ ਟੁਰਦੇ ਆ ਦੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜੇਲ੍ਹ ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਠੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਕੱਲੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਫਿਰ ਅੰਨੇ ਮੂਹਰੇ ਇਵੇਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤਾਂ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਲੈਣੇ, ਕਾਰਡ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਬੱਚੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਲੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਈ ਝੂਠ ਮਾਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਐਸਪੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਪਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਗਿਆ? ਆਂਦਾ ਸੱਚੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਰੱਦਾ ਬੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਰੱਦਾ ਬੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀਰੇ, ਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ, 2 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਵਹਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਈ ਦੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਚਲੋ ਦੁਆ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਿਆਂ ਸੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਵਹਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਢੇਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। मैं जरा अली सुनैन का ताया हूँ। हम तकरीबन 1 महीना जो ना पुलिस वाले मगर इंज भजे हाँ। मेरे ना इतों तक मेरे 10 बच्चे ने, 8 बेटियां ने, 2 बेटे ने। मेरे छोटा जरा भाई है जरा अली सुनैन मरिया है, उनके 4 बच्चे ने मेरे भाई अफजल के। मेरे 10 बच्चे ने, मैं आदि बेटियां भी पढ़ान। डर लगता है कि भी एक साडा बच्चा खड़ीज गया, मेरी बच्चियां ना खड़ीज जान ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਲਦੇ ਪਏ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੱਲਦੇ ਪਏ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਡਰ ਸੇ ਕਿ ਵੀ ਕहीं ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਗੁੰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਸੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਜਿਹੜੀ ਉਜੜ ਚੁੱਕੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਜਾਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਵਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟੁਰ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਆ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੇ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਆਂਦਾ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਨਾ ਉਜੜੇ। ਇਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਰੁਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣੇ ਸਾਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ सी। तो बस यही चाहना कि भी बस सानू इंसाफ मिल जाए। यहाँ पर इन तमाम वालिद साहिबान की बात तो आपने सुनी, कुछ वालिदाओं से भी बात करेंगे इन मुतासरा मजलूम मासूम बच्चों की। और हमने MPAs MNAs नुमाइंदगान की तो जिम्मेदारी की बात की, पुलिस के किरदार पे बार बार सवाल उठ रहा है। जो JIT बनी हुई है उनके सरबरा DPO कसूर जाहिद मरवत साहब से भी बात करेंगे।